وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. Munun dalindo Allah ka ayawla olu fodo limana jon o ka to ka nyogon foni ni kiside folie alquran o kiside folie aw fana jabili ke abe korna suratul nisa ma korna suran nani aya bishiki woro ani woro wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha o to yala naw fora aw ka atigla mo jabi to yala min kan ka teme foli following kan aye aw foni kuma de min na aka do jidi ka Allah sigi ama walima aw ka atake ne ka Allah sigi ka di atigla mo wasebe foli te wajibi men ifora ajabi ni karawa wajibi sigatala dambe anyira kun kalfa Allahumma rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni ala eka antana ka bo iblisu ka la ma eka antana anti Allah ka ambo ulu fe gere nyoya li yere ma alquran sura muga ani saba aya bi konoto ani wulu fla bi konoto ni sheki chapitre 23 verset 97 98 wala ambe anyira kun kalfa kopra ala deli anne kana na be antigi Allah ishra hali sodri am disi fere ikan disi daile ko ikan disi fere an koko disi ka fere wa yasir li amri ambe minna ikan no ya anye wahlul uqdatan min lisani mana mumbe adama den ne kunka mana mumbe ne kunka nimbe kuma abe to ka ferege ko o mana da ka wuli ka bonne kunka yafqahu qawli ko so aw ka men manike aw ka fen famu kuma nunda qala qad utita sulaka ya ustaz bari adirama wasabe on ajabira rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim alquran sura aya bisaba ani woro ala deni yarabe aya mu ko ni duru ka tabla aya mu ani shiri
Voilà, ni aw fɔra ni o foli da kan ye an bɛ kalo ta ka bila tile foli nɔfɛ ka bɛn le 29 juin kalo san 2000 san 23 an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala barikada bi jumadonya in fɛ jamana ɲɛmɔgɔw o y'a ɲini dugawu kɛ jamana ye. Allahu akbar. Kama sɔrɔ jamana ni a nɔninen don, a nɔninen don bi tɛ dɛ, nka a bɛ nimakara la bi. Bari sabu dun a tun bɛ fɔ kɔrɔyanfan a sensɛnna ka don camancɛ, a bɛ fɔ ko camancɛ nin kɛra nin kɛra nin kɛra, a bɔra camancɛ na sisan a ye fan bɛɛ lajɛlen da, datugu tasuma nin ye fan bɛɛ lajɛlen da, datugu kunkan nin ye fan bɛɛ lajɛlen datugu kunkan. An ye kutuba kɛ a kan juma tɛmɛnen kunkan Kuran sura 101 Al-Qari'a ale de tɔgɔ ye Al-Qari'a le faraka o kunkan ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen datugu. Donc o y'a ɲini bɛɛ ni jɔyɔrɔ o tɛ Kuran sura 37 a verset 164 وما منا إلا له مقام معلوم. Kuran sura 37 verset 164 ako bɛɛ ni jɔyɔrɔ. وما منا إلا له مقام معلوم. Ni bɛɛ ni jɔyɔrɔ wala bɛɛ k'i ta kɛ i se ye min ye i bɛ a kɛ ten de. Sɔrɔsi olu u bɛ se mugu ci la olu bɛ o baaraw an fana bɛ dawa kɛ an bɛ kuma mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw hakili kunu ka bɔ Ala ka kumakan yɛrɛ ka sura numéro fɔ i ye ka aya numéro fɔ i ye ka bɔ ko silama yala a bɛ fɔ tan de an ta tɛ o ye silamɛya tigi yɛrɛ ala lillahi dinul khalis. Corona sura 39 chapitre 39 verset 3 suratul Zumar. Dina tigi yɛrɛ ni o ye Allah ye ale bɛ min fɔ an bɛ o de fɔ nga silamɛya dina kuma caman bɛ fɔ a la ko silamɛya ko ten a minɛna Allah kalila o de nana dina in tiɲɛ fo k'a sonsori depuis dina tun jɔlen don o y'a sen kelen kari a bɛ ka segele o ye sen kelen kari a bɛ a sigilen bɛ o y'a sen kelen o y'a ɲɔni ka bin a dalen dina in dalen don dɛ dina jɔlen tɛ bilen dɛ maaw bɛ dina kɔnɔ mais o tɛ Ala ta in fɔ mɔgɔw ye a barika Ala mun ye an kɛ shahidu ye an kunu ka bɔ sinɔgɔ la Ala ka kuma na ni an bɛ Ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye sura ani aya a ye kitabu min jigi k'a don an sen kɔrɔ k'a fɔ ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kurana sura 2 aya 2 ko kitabu filɛ nin ye siga na tɛ kitabu min na kanda de don mais aw bɛ jɔn de kanda minnu limaniyara ale la minnu limaniyara Ala la Ala ɲɛ siranya jɔn minnu sɔnna Ala ye ko o kitabu bɛ olu de kanda o kitabu de filɛ nin ye an bolo an bɛ o de fɔ sura fɔ ka aya fɔ o la ni a nana kɛ ten n'a nana fɔ ko o silamɛw parce que a bɛ ɲini silamɛw fɛ o ka dugawu kɛ parce que bisikiya la olu ni Ala de ka surun olu de bɛ Ala ko dɔn olu de bɛ Ala ɲɛ dɔn o de kosɔn ni faamaw kamana gana u b'u ɲɛsin karamɔgɔ bɔbɔ ninnu ma ko karamɔgɔba ninnu ka dugawu kɛ jamana mais an y'a jate minɛ depuis 2012 ko in bɛ sen na karamɔgɔbaw tuma kelen a dɔw u bɛ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'u bɛ Kurana kalan dɔw bɛ kelen bɛ fosi k'a fɔ k'u bɛ dugawu kɛ jamana ye mais dugawu kɛ o kɛ a bɛ gɛlɛya dugawu kɛ o kɛ ko in yɛrɛ bɛ gɛlɛya ka taa donc o ta mun bɛ yen k'a sɔrɔ a jatelen don k'a fɔ silamɛw de ka surun Ala la n'u ye Ala wele a kan ka sɔn u t'a la depuis 2012 u bɛ Ala wele la wa nin sen na fana o kelen de don faamaw ko silamɛw ka Ala wele u ye walasa jamana in ba ka sigi chrétiens ka Ala wele chrétiens fana sen donna la ko chrétiens ka Ala wele dimanche Allah akbar a
ko laadala tigiw u fana ka Ala wele mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu b'u ka laadalako la u b'u ka laadaw tilen quoi i m'a faamu wa laadala tilebagaw olu fana ka Ala wele o k'u ka Ngala wele mun kosɔn jamana in ka basigi an tɛna don tɔw ta la mais an bɛ dɔɔni fɔ silamɛw ta la mun de kosɔn an ka Ala deli tɛ min a tɛ mɛnɛ kun jumɛn na bari sabu an tɛ se ka an da an kule tan depuis 2012 mɔgɔ bɛ Ala wele la Sayidu mu o y'a sɔrɔ Sayidu mu sen don a la dɛ cɛ tɛ wa an poyera kɔsa in na de hali n'a sɔrɔ an tun bɛ yen dɛ 2016 de an yangara ka wuli depuis o bɛ ka an ɲɔni ko fatɔw de ye anw ye o yɛrɛ hali sisan an jatelen tɛ ko fatɔw de ye anw ye maa yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ jate dɛ mais an bɛ k'an yɛrɛ jate Ala bɛ k'an jate nka an yɛrɛ kan an bɛ k'an yɛrɛ jate kosɛbɛ donc o la gɛlɛya jumɛn de b'a la ni Ala deli ninnu ça passe à côté a k'i ma kɔrɔna sɔrɔ 18 ta aya 103 aya 4 kul ko Muhamadu k'a fɔ hal nunabbi'ukum bil aksarina a'malan yala aw b'a fɛ ni Alahu ka aw kibaruya maaw kunkanko la maa minnu ka baara ye baara fu ye wa ale Ala yɔrɔ u ka cɛsiri fu de dɔn ka ale Ala yɔrɔ nafa foyi t'a la ko yala a bɛ fɛ k'o tigiw dɔn wa allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya olu ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu cɛsirilen don ɲɛnamaya in kɔnɔ kɛlɛ u bɛ Ala ko la su ani tile wa olu yɛrɛ u jigiyalen don k'a fɔ o bɛ min kan o ka ɲi wa maaw yɛrɛ jigiyalen don k'a fɔ o bɛ min kan k'a ka ɲi e ma ye faama ninnu bɛ boli ka na karamɔgɔba ninnu fɛ tuma bɛɛ an fana b'an ka dulokiba cɛ k'a fili ta u b'a lajɛ kɛrɛfɛ ni enveloppe nana quoi c'est parce que Ala ni nin tɛ kɛ quoi i b'a fɔ ni enveloppe e b'a ye o san na o ye wari dɔ d'u ma o tun bɛna ɲɔgɔn woroko bɔ o wari nɔfɛ faamaw ye wari d'u ma walasa u ka dugawu kɛ o taara sadi 26 mars la o bɔra ni ɲɔgɔn ye nka kuma bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ danaya de bɛ dɔnnibaw kan mun de kosɔn danaya bɛ dɔnnibaw kan a jigiyalen don fɔ o jigiyalen don faamaw jigiyalen don k'a fɔ dɔnniba ninnu u ni Ala de ka surun wa dɔnniba ninnu fana b'u disi gosi olu bolo olu ni Ala de ka surun wa o bɛ Ala ko la mais o ka Ala ko ye zoro de ye quoi mun de kosɔn zoro de don k'a sɔrɔ o yɛrɛ fana jigiyalen don k'a fɔ o bɛ min na a ka ɲi dɛ wa hum yahsabuna annahum yusna sun'a i y'a ye o jigiyalen don k'a fɔ a ka ɲi o bɛ min kan o bɛ min kɛla a ka ɲi quoi k'a sɔrɔ a ma ɲi mun de kosɔn a ma ɲi ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim o kafiriyara o tigi Ala ka aya o kɔrɔ o y'u ɲɛ tugu ka bɔ Ala ka ayaw kan o bɛ Ala ko la mais catalogue y'u bila k'a kɛ cogo min o t'a la k'a kɛ ten Ala ka kitabu kɔnɔ Ala y'a laɲini adamadenw ka a kɛ cogo min na dɛ nin kunkanko la a kɛ ten dɛ nin kunkanko la a kɛ ten dɛ a b'a la dɛ mais Ala y'a fɔ cogo min na a t'a la k'a kɛ ten an bɛ misali sugu di Ala ko utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata Al-Qur'an sura 20 Suratul Ankabut chapitre 29 verset 45 a ko fɛn kalan récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la sala avec fɛn mun wayira ka bila kitabu kɔnɔ dɛ o kalan i ka seli waliya n'a ye i ka seli ni jɔ n'a ye o bɛ kɔrɔna kɔnɔna na yadɔ o bɛ kɔrɔna de kalan seli kɔnɔna na ala ma fɔ ko kɔrɔna de k'a kalan wa mais a kalan cogo pour que a ka a faamu a ka kuma ni faamu k'a fɔ mɔgɔw bɛ Ala ko la mais Ala bɛ k'a kɛ cogo min na Ala ko o y'u ɲɛ ci ka bɔ ale ka ayaw kan puisque o y'u ɲɛ ci ka bɔ ale ka ayaw kan o ka cɛsiri la note est 0 quoi c'est lui il te note 0 quoi an k'a lajɛ a aya 110 ka bɔ sura 17 suratul Isra sufɛ tagama sura verset 110 bon o seli kɔnɔ sisan a b'a f'i ye Muhamadu a m'a fɔ k'i ka kɔrɔna de kalan wa ka seli jɔ n'a ye wa a m'o fɔ a y'o fɔ
فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة Quran sura bi wolo nani saba aya muga Muhammadu fen kala min kan no ima ola korna ni korna na e ka seli jona Muhammadu fen kala min be korna kon e ka seli jona d'accord asona uma mais ako ima sisan o kala chogo korna sura tani wolo na verset kemelita wala tajhar bis salatika ayi gen ka ko ola ko ni bo kala ke sisan ki kana perena e kala chogo ki kana perena inna ankara al aswati la sawti al hamid bari sabu mangana mangakolo mangala ba korona sura bisa bani kele verset tani kono ko lukman ko boye fali ngese kanyu onay ko donc alaka aya ni de seli kono e kana penani akalankaye ayi de ka ko ola wala tukafit biha kana gundo fana ayi de ka ko ola fana ki kana ko fana ke il t'a interdit le deux. Ne récite pas à haute voix, ne l'abaisse pas trop. Aïe, bien qu'à bonne la belle. Ah, si ça est quand même que Wabteri Baina Zalika Sabila. Perembalia Kojugo Ali Bundo Balia ni Nyonche Hake. Kala in bebeke okecho. Allahu Akbar. Kuma ambora kaseli fanaseli choko misamo. Comme ambora kaseli fanaseli choko misamo. Iketeni. Ani Lazara. Amno seli. A bebe ketende. Bon si ça, au lieu de me seli fanaseli wa bundu. Aya nye chika bo alaka. Aya. Kasoro abiche. Chesirla. Quand il finit là, on note zéro. Zéro à la base. Zéro. Alako summa atimu Siyama ila layli. Ni suna ebe suyi dafa fo leli souffle. Corona sura la aya keme bisheki ni wolo. Chapitre 2 verset 187. D'accord. Abesu abe chesi law alako ima ko uka chesi wa ubolo fana akai me ka mai muna oteka aleka aya o yu nyechi ka bo aleka aya o Allah akile la komana minogo bala klebe bi abata suntige ati souffle la kono et puis ni ko amako souffle souffle tige souffle abe bagata Allah kana sikala de abe fambe ke manga ko otumana otumana jume ko ala ko souffle otumana jume be e ganga de e se souffle la kono takbir Allahu akbar Summa takbir. Ada baga aw ne fara masila ada aw ko to na ko aw mo so gume ko kamini maka aya ne chika bo alaka ayaka on le quand il termine là on le note zéro rakibu atidun Corona sura biduru verset tani wolo ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Awte to olula de ala ka korosili kelaw be aw be sebeli ke kelembe kini fe kelembe nu ite foi ke onyanama ite foi fo onyanama ba be sebe ala ko souffle et atire klebi donc il est note zéro. Bon d'accord angana se jamana koima kala ala deli jamana ka basi bi misiru be bi na ye karamo banu ni o ye ba ko melega o sigile mi ala ka ande ala ko ni be ala wele ako korna sura tan wolo na verset bi shege ali kono wala kad sarafna linasi fi hadha alquran min kulli masalin fa aktharun nasi illa kufura. Ako momo de nyabe ni korna ina de ni kono be foi tei chere la foi tei bengene nyema foi tei hakikatan ne alama min bla al korna ni kono misali la sugu bela jile misali tei ale alama min bla al korna kono awye ko foi tei min misali te korna kono na ko ne ya di aw maka bla korna kono aw itin fendo miri ko a misali do a kechogo do misali te korna kono ko akika na o miri ko bari sabu do fen bela jele ale Allah ya bla korna kono ka ken misali ko ga fa ba aksaru nasa illa kufura famba ko kafirira ni misali ni Allah seli jogo tala kay mele ke kamade fo
laga toya foy kala ala ko inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Quran surah La ayat mugo. akwa ala te mo ka soso muso nyona ke misali ye Quran ni kono nana ka wala fe mun te soso ye ba wala sai ka fendo famu ko Allah Debse misali ko min fo sani ga temo yoro la sani ga temo yoro ma suka gidi to diga ko danga de mun ko danga de ala ka danga de mun ma fo ko do ko do ko seli ko te ala misali kelendi surata al mulana ko aya bisman segi ako kuma mi zakariya ya ye ko mare ma ka fon so ko bala ra ko hunalika da zakariya rabbahu ya ko zakariya do de bo yoro la na don tu muka ke seli fana ko kada ga ko fana da to hul malaikatu وهو قائم يصلي في المهراب yaye واقول دو اكو سيلي بونا فتلا دون ان يكو دو بيسيلي بونا دون يغا دا ديانته يمو سيلي دو دو gati akoko misali mun fleniye soso muso nyogona wala fe mun te soso muso ye ala ba bla korna kono wala sa akake family e bolo ko watilkal amsalu nadribuha Linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Nous te citons ainsi des paraboles dans le Coran, des paraboles. Mais seuls les doués d'intelligence comprennent ce que Dieu dit. Al-Coran sera mouga anikono, al-kabutu, verset binanisa, saba. Chapitre 29, verset 40, 43. Parabole, parabole, parabole. Ani misali, misali. Allah ba abeb da korna korna. Allah! Seli, jamana kabasigi, here kan nati jamana kono o seli be ke cogoti karamo to fana don Allah akbar jigi dun semelembe olu de la walasa o ka ala wele jamana yi wa olu fana be ala wele jamana yi wa ba wele ni o sebe dan ye mais avec ka ke fili kono nana nu clara ala ba fo ko zoro Allah akbar adola avec jamana yi re kalia parce que o ma bla minna c'est-à-dire que o beta korona fana kalan kolo be korona de kala wala sa jamana ka pasi ka soro korona commandement de blara jamana denw fɛ ni balaw wulila etara o hakili jigi kuma kala tuguni ko oho ko atene ala ba fo kema ye kema ni kɔrɔbɔli de quoi finalement c'est-à-dire que il m'énerve quoi ala yɛrɛ bɛ m'énerve a bɛ faamu ni dɔw bɛ kɛ u bɛɛ bɛ sigi misiri kɔnɔ na bɛɛ ne tɛ maa si ye misiri kɔnɔ ko min bɛ wuli ka jɔ a bɛɛ de bɛ sigi ka ala di ala de ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. C'est un livre au sujet duquel il y a aucun doute. C'est un guide de nous. Catalogue de lui. Donc, il y a min ke, il y a un corona de daile, il va le dire qu'il y a quelque chose. Ola, Zakaria, anga misali dota, Zakaria bulu, anga ambalmake ya afo. Quran surah saba aya bi saba ni shegi. Hunalika. Aha. Abeni chubaina. Daa Zakaria rabbahu. Abeni chubaina tumana mina Zakaria ye atigi ala wele, uma fokanga ala wele jamana ye. Allah! Ala wele do misali bi na dima. Ne kera silama den ye, korna tigi ye Muhammadu manto ye. Misali do bi na dima ni fana be ala wele kanga kete. Ni ma kete ni ya ke chugo wera la, ala ta mina iye ko. Ni ma don ala sagoya la, ala tina kuma feble ko. Ala ye kitabu jigi ko ka ake kanda kitabu ye awma aka fem bela jele bi akono korona sura mugani kele verset 10 aka akli jigi ko bela jele be alkorna de ko aw be feo fe minke a hakili jigi ka ka leje korna kono aka ngo de ke ko ala kuma na ka banwo ala kuma ne ka ba aka kitabu kono nana ifana be ala kola me e be ka ke tugo wer la minte ala taniye e dum bala ka foke be ka ala de wile ala minte jigi ka biye ko ate kete ko bon d'accord comme elle a eu corona kono mo cité karamo te mali la mi ye corona kala ni ema Zakaria ka misali ni yewu iya yewu mais iya e de bena ala wele bo misali dun dira ema wala sa e ki retrouver
ala ka kuma na e k'a kɛ o cogoya la e taara kɛ cogoya wɛrɛ la donc ça veut dire que e ma don ala sagoya la dɛ donc e bɛ fɛ ala ka don i ka sagoya la o tɛ wa donc sisan e bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na i b'a kɛ ten i hakilina y'i bila ka min kɛ i b'a kɛ ten donc ala fana ka taa jɔ i ɲɛfɛ ka sɔn o de tɛ wa ala dun ye kitabu d'i ma k'i k'a kɛ ten walasa ale ka sɔn i ta ma e banna ka ala ta kɛ ala de bɛ sɔn i ta ma wa donc jaabi yɛrɛ siyati to ye o a siyati to ye a siyati to ye a siyati yɛrɛ to ye d'accord a ye mun de fɔ tɛmɛ ni baro nin ye ko tuma min Zakariya ye Alahu deli kala a y'i kanto rabbi n tigi Alahu habli min ladunka zuriyatan dili tayyibatan kɛ ye ka bɔ i yɔrɔ bɔnsɔnw na bɔnsɔn min ka sanu min ka sanu kosɛbɛ den di ne ma ka bɔ i yɔrɔ bɔnsɔn ɲumanw bɔnsɔn ɲumanw di ne ma ne Zakariya innaka sami'u bari sabu e de ye duwawu mɛn baga ye n bɛ baga ye quoi ala فنادته الملائكة وهو قائم وهو قائم mɛlɛkɛw nana kibaru k'a sɔrɔ a tun jɔlen don seli in kɔnɔ a tun jɔlen don ala wele in na quoi يصلي a bɛ ka seli وهو قائم يصلي aya bɛ na ni 5 alors Zacharie prie. Zacharie prie son Seigneur. Il dit, oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Car tu es celui qui entend bien la prière. Alors que les anges l'appelèrent pendant qu'il est debout. Il prie. Il priait dans oui, pendant qu'il est debout. Donc, ni misali bɛ ka di ma o fana ala ko k'ale tɛ malo ka soso kɛ misali walasa e ka fɛn dɔ faamu e ma foyi faamu nin na wa. e ma fɛn dɔ faamu k'a fɔ ko maa tɛ ala wele k'i sigilen to yen wa i bɛ jɔ de. u bɛ kɔrɔna kalan koyi u tun ne kɔrɔna ko de la pewu maa ninnu yɛrɛ de tɛ kɔrɔna fɛ. fakɔnɔ koyi. d'accord a ye mun de fɔ kɔrɔna sɔrɔ fila verset 40. wasta'inu bis-sabri was-salati. ko saba muɲu quoi muɲu i ka sabali i ka seli kɔnɔ i ka ale ala wele quoi i ka dɛmɛ ɲini ale ala fɛ i ka seli kɔnɔ bari sabu dun wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. bari sabu dun munna a ye nin fɔ n'a k'i ma a ma sɔn ka daminɛ seli la ko sabali quoi k'i ka muɲu quoi tɔɔrɔ de bɛ e kan tɔɔrɔ min bɛ e kan k'i ka sabali o tɔɔrɔ kɔrɔ donc i ka sɔrɔ ka dɛmɛ ɲini n'i y'a mɛn dɛmɛ dɔrɔn problème de bɛ e da la e dɛmɛ ɲini ka sɔrɔ problème tɛ e da la e de la ka mɔgɔ bɛ dɛmɛ ɲini ka sɔrɔ problème tɛ a da la bon ni problème b'i da la k'i ka sabali quoi donc sisan k'i ka don seli kɔnɔna na i ka ale Alahu wele dɛmɛ in na quoi o de kosɔn Zakariya y'i jɔ ka ala wele i b'i jɔ de ka Alahu wele a misali filɛ ka d'i ma kɔrɔna sura 7 chapitre 3 verset 38 ka taa bila 39 Zakariya a ka denko hami a tun b'a la k'a ka problème a tun b'a la k'a fɔ ala ye k'a ye wulila k'i jɔ ka seli ka Alahu wele a bɛ ka ala wele k'a jɔlen to o cogoya la mɛlɛkɛw nana o yɔrɔ bɛɛ mɛlɛkɛw nana kibaru ko ko e bɛ ka fɛn mun ɲini i tigi Alahu fɛ k'a jaabira k'a sɔnna ko i bɛna den sɔrɔ a yɛrɛ dabali banna ko ko awɔ ko awɔ ke ko mun bɛ yen ko awɔ a ko n b'a fɛ n tigi ala ka taamasiyɛn dɔ di ma ala a ko d'accord n bɛna i minɛ quoi n bɛna i da minɛ i tɛ se ka kuma tile 3 foyi t'i la mɛ i tɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ donc a sɔrɔla ka a bɛ kuma a yɛrɛ dɛsɛra ka kuma a y'a dɔn ko in ye sɛbɛ a ko sisan n bɛ den sɔrɔ nin n dɛngɛnnen don parce que n'i taara suratul Mariyama kɔnɔ kɔrɔna sura 19 verset fɔlɔ ka jigin a bɛna baro d'i ma a ko tumana min a bɛ ala deli a yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la o don tile ma o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ka fɔ a ko ala ma ko ale kolo bɛɛ magayara ale si bɛɛ jɛra wa ale furumuso a tun ma kɛ den wolo baga ye ka kɔn quoi a tun tɛ a ka yɛrɛ k'i yɛrɛ ye ka kɔn quoi tumana min a kan ka den yɛrɛ sɔrɔ o fana nana kɔrɔ
comme on a tabé k'ale t'a jigi tigɛ parce que ale fait dɔ ye min kɛra ale ma kabako ye ale Zakariya a yɛrɛ tun bɛ a denmuso an b'a fɔ a denmuso ka nièce a balimaden Mariam a tun bɛ ka a balimaden Mariam lamɔ tuma min na o yɔrɔ kelen na Kuranɛ sura 3 aya 39 ni ka jigin fo ka taa bila o de tɛ 39 39 42 e bɛ taa ye tuma min na Mariam tun b'a bolo Mariam tun a ye son dɔ jɔ kɛrɛfɛ a tun bɛ Mariam bila yen a tun bɛ Mariam balo kan mais n'a bɛ taa bɔ Mariam a bɛ taa sɔrɔ dumuni dɔ bɛ Mariam bolo 37 Kuranɛ sura 3 aya 37 a bɛ taa dumuni dɔ sɔrɔ Mariam bolo a b'a dun mais o dumuni a sɔrɔ tuma tɛ o wagati yɛrɛ ye Allah i n'a fɔ sisan an bɛ se ka fruit jumɛn de biscuit ye an kɔ Mali la yiriden zɛrɛn bɛ nin wagati attention yiriden min tɛ sɔrɔ nin wagati fewu fewu e k'a ye mɔgɔ bolo quoi o de ye kabako ye tilema wagati fɛ ka simɔn sɔrɔ o ye kabako ye dɛ bon ale bɛ yiriden min ye Mariam bolo a tuma tɛmɛna ka o tuma tɛ o yiriden sɔrɔli tuma ye a ko ko Mariam ko ne ko n ko e bɛ nin dumuni ninnu e b'a fɔ k'Ala tɛ bɔ min indi la ko Ala mun bɛ a bɛ bɔ Ala de yɔrɔ ko Ala de bɛ to ka nin yiriden di ne ma Ala bɛ donc a y'o fɔ dɔrɔn i y'a ye a ma fɔ ko kuma ninnu bɛ di hakilima dunkew fɛ wa o fɔra Zakariya y'i kanto n'o de don ne den sɔrɔ tuma tɛmɛna ne la ne muso fana tun ma deli ka yɛrɛ f'a yɛrɛ nana kɔrɔ donc ça veut dire que Ala bɛ se ka den di ne ma o de nana hakili la parce que nin ye kabako dan ye nin ye ka yiriden di Mariam ma tuma min na o yiriden wagati a tɛ sɔrɔ bon ale fana den wolo tuma tɛmɛna nka ale ko k'ale bɛ taa a ka dossier yira Ala la a bɛ ka Mariam garisɛgɛ cogo min na k'ale fana a ka den di ale ma ka bɔ ale la wagati la a tuma tɛmɛna wagati min na o de kosɔn a bɛ taa baro ni fɔ Ala ye Kuranɛ sura 19 a verset fɔlɔ ka jigin a bɛ ka kuma Ala fɛ a ko Ala ne kolo bɛɛ kɔrɔla a bɛ magayara c'est à dire que n kɔrɔla yɛrɛ de n si bɛɛ jɛra kunsigi bɛɛ jɛra wa n furumuso fana ma kɛ kɔnna ye nka Ala ma deli ka e wele fana ko e ye ne jigi tigɛ foyi la wa ni jeune fana je compte sur toi den di ne ma ka bɔ maa ɲumanw cɛla a jɔlen a bɛ ka Ala wele Ala sɔrɔla k'a fɔ ko mɛlɛkɛw ka taa a kibaru ko mɛlɛkɛw k'a kibaru ko dugawu ni n sɔnna mɛlɛkɛw nana a jɔlen sɔrɔ Ala wele la karamɔgɔkɛ mun de b'i sigi ka Ala wele sa pourquoi e bɛ sigi ka Ala wele e ma nin ye Kuranɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ daruya ni daruya de don Kuranɛ sura 4 bɔ o kibaru fi aya 107 a b'a fɔ k'i bɛ se ka sigi k'ale Ala wele ni daruya b'i la a b'a fɔ ko hey ni sigi yɛrɛ tɛ ɲɛ k'i ka i da i kɛrɛ kan i ka ale Ala wele a y'a daminɛ jɔlen de k'i ka i jɔ k'ale Ala wele salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan y'a ye i bɛ jɔ de maintenant sisan ni daruya nana i ma a ko sigi ni o fana tɛ ɲɛ k'i k'i da i kɛrɛ kan daruya foyi foyi tɛ e la e bɛ sigi ka Ala wele e ma Zakariya ye Zakariya n'a ka cɛkɔrɔbaya bɛɛ a wulila k'i jɔ mun b'i sigi ka Ala wele a yɛrɛ kolo magayalen a yɛrɛ ko k'ale kolo bɛɛ magayara ka siw bɛɛ jɛ Allahu akbar a y'i si jɛra cogo cogo i tɛ tɛmɛ Zakariya ta kan Zakariya tun bɛ wuli de ka jɔ ka Ala wele k'a banba Ala sɔrɔla k'a kibaruya ko i bɛ den sɔrɔ ko ko nin bala ne la dɛ ko o de don kɛ ne Ala ma n bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ne Ala bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye ne y'i da ka bɔ foyi la ne y'i kɛ ka sɔrɔ e tun tɛ e ko cogo di de ko walahi k'o ye tiɲɛ ye ko nka n b'a fɛ ka taamasen dɔ sɔrɔ walasa a ko k'a fɔ ko n'i kɛ bobo ye i tɛ se ka kuma a kɛlen bobo ye
o la o fana tun bɛ a tun bɛ ka kuma ɲɔgɔnya mɔgɔw fɛ ni taamasiyɛnw ye donc bobow fana ka ala deli ye minnu tɛ se ka kuma olu fana bɛ ala batoli ta taamasiyɛnw ye i b'a fɔ ko bisimilahi rahman n b'a daminɛ ni ala kelen pewu ye rahmani nɛɛma kurba i b'a fɔ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛn nɛɛma maliki yomi dimi masakɛ i bɛ kunkolo i bɛ se ka kugula ɲɔgɔnna ɲini i bɛ masakɛ ala bɛ bato fatiha bɛ kɛ ten de ni taamasiyɛn ye mɔgɔ minnu ka ɲininkali ko o taara ko a fɔra ko seli kana gundo ɔ ko bobo de y'a ye sabotage kuma de la kɔrɔna b'i jaabi foyi tɛ yen kɔrɔna k'i jaabi min na lagalagatɔ ye k'a fɔ ko de don dɛ donc a ko b'o cogoya la quoi a ko n'i m'a faamu ta a bɛ misali wɛrɛ d'i ma taa kuranɛ sɔrɔ 72 jinɛw ka sura wa anahu lama kama Abdullahi tumana min na ala ka jɔnkɛ in fana yadu'uhu a ye Alahu wele ka a jɔlen to Abdullahi ala kɛra tɔgɔ Abdullahi o ma fɔ k'a fa ye Abdullahi a fa ale yɛrɛ de tɔgɔ ye Abdullahi Abdu jɔn Allahu ala ka jɔn ala ka jɔnkɛ a wulila k'i jɔ tuma min na ka Alahu wele a ko sɔɔni a kɛra kadu yakununa alayhi libada sɔɔni bɛna firi a kan k'a jɔlen to ala kɛra n'a tun bɛ ala de la a tun bɛ wuli k'i jɔ de Manu mɛnɛ sisan mun de b'a to aw bɛ sigi ka ala wele k'a sɔrɔ daruya tɛ a bɛ nin question di karamɔgɔ ma ka taa jɔn de ko k'u ka sigi ka ala wele jɔn de y'o fɔ u ye kɔrɔna wa olu b'u disi gosi ni kɔrɔna min ye u t'a kan k'a sɔrɔ o dun bɛ ala ko la u cɛsirilen don a la fana n'u tilara on not zero donc i b'a dɔn o de kɔsɔn jamana nin a tɛ ka suma n'o tɛ ni jamanadenw bɛɛ kɔnɔ y'a fɔ cogo min na ni bɛɛ wulila k'a kɛ o kɛcogo la ala ka sababu ka bon dɛ o bɛ na ni sababu ye dɛ o tɛ kalaba o de tɛ wa o la mun de kan ka kɛ o duwawu fana taa kuranɛ sura 8 ta verset 37 Anfal chapitre 8 du Coran verset 33 Allah akbar وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم kito uchela Muhammad ale ala te nyagata bi aw kan cogoya sila ka Muhammad to aw cela ka ala kira to aw cela ale te nyagata bi aw kan ani Muhammad taradu وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wa ni Muhammad tara ale ala te nyagata bi akan madama mo be aw cela munu be ya fadeli ke astaghfirullah munu be istighfaru ke ka istighfaru ke law to aw ce ne ala te nyagata bi aw kan yow to wala shida sai o istighfaru fana o fana ko tate wala si bubula astaghfirullah no era wirde re bubula astaghfirullah ko reti alambi ya fani alambi mbi ya fadeli mina ya fadeli fe astaghfirullah mina ya fadeli fe mbi ya fadeli fe donc sisan ni e kɔlɔsi bila o cogoya la est-ce que e y'a fadeli ye ala kibara k'a fɔ k'i b'a kɛ o y'a sɔrɔ i y'a wurudi fo k'i bolodongoni bɛɛ jogin ka a bila yasa fila ba kɛmɛ kɛ ba surɔ et puis a bɛ bɔ k'a fɔ yasa furula fɔ ba mugan a sera e k'o fɔ mɔgɔ ye o ta e y'i sigi kɛ mɔgɔ de ye a bɔ kun ka fɔ e bɛ yala la ko alhamdulillah an kɔni y'i sigi su o su bilayi bɛ asafurulayi
batan kasoro aka asu bola ay batan ke kabla ama ya fadeli ala fa ko ka ba kede ado rebe ka to telefle la ola astaghfirullah istighfaru be ke chodi ebe mu'min de ta mo munu mu'minera mu'minu kasura verset là-bas كمان أنت عن شيء ربي اغفر وارحم يا ربي اغفر وقل ربي اغفر لي على يافما ودي استغفار سيسان يا على يافما منا يافدلي استغفر الله منا يافدلي ما يافدلي من نيكو ربي نتيجي على اغفر لي ودي سيسان استغفار يرك على يافما ربي نتيجي على اغفر لي يا فما نتو مؤمنا يا فدلي اف من سيسان نانا يا فما الله ربي اغفر لي ودي كانغا كيفا وبتا كورونا دي كلام وبي كورونا كلا 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 بدودي شيك مو بدودي شيك مو بني فان دودي نيما انا ما رسيلي لي Parce que enveloppe ne l'est pas. Avec calcul l'année à Clara, avec deux millions. Ah oui. Avec donné, avec c'est-à-dire que il va sur enveloppe ne ministre n'a pas d'ouma. Ma a fait sur au tas de jury exactement jury de bas. On va le faire à aïe au vélo. Hey, aga chebo jodi bla ko na kala na ko na te kala de ko kala ke wari no awo ambo kala mo ko na te kala karmo ke ko na te kala jamana yi Allah isim faru de beke ni tara ko na kala e bi na se corruption yoroma yurugo akana yurugo kede akana nin kede akana commandement jamana aklambe obo okodi la ebe ka ala hakili jigi ala ba don de me be ka era de sira jo yera la a barake ba odo do odo ako antumbe yurugo minna antumbe kurtu munum na ka nyogon ka ko man kutu tien ka nyogon la goshi ala ni be ane jotala sabali yafa auma e kango de ke an kango o de ke ne tara ko la ni kalantuni kala ka dimi wuli ka bla donc nous clara ola o binyo ba ko kala ka do mi ala ka do be yere ka do biru ngam de bo fambe do ma mine a contraire de ke usala akbar kuma fa ka da ko la kelin fo kaiga kuma ni ka so dali o son gila fa jati ni e kona tranche ni mfle ka aya bidurun sa abe faru ni nyefo idi o is faru yere mi aba nyefo idi ko so be anyefo abena fo ko ni kona tranche ku sa aya bidurun fla abena mi se la do di ma kwa ko me e mi fle nyana mi fle ina fo anga jamana kono sisa yoro mai ko bela dile nyana mi ndo aba fo ko ina fo nabila Musa naka mo te كداب آل فرعون والذين من قبلهم أني كقول فرعون نالي أني كقول مغون بفرعون نيا علوم مثالية كقول نافلة كفروا بآيات الله على كوكو وسي ولا كوجو على كوكو كوجو وسي ما كان فلو يا على سوسولي من ده ما على يتكتا فأخذهم الله بذنوبهم أبا أريد مغون من ده على يتكتا فودي كما سا إن الله قوي شديد العقاب بابا ميتو بلمولد ذلك كو أبوتو دي لا لأن الله لم يغم مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أتسرع كيكوا سالي أنا بتلاقي هير دو بويكا أبدا هير دي سيني كوفي كثرون ناتي هير دي ما يسيجي كوفي فولا أنا يكون أوتا كنا كوا بو أفلاك أنيفو يبي سيجي كوترون أو ما نيسيجي نكوا واتم نبي تلقى أفو على يافان نما ما كايتو توما لك أفو على يافيل ما كو أتيك تده ibe wole dum na ibo le toy fo lo ka to ka fo ala ya fa ni masalamu alaykum ay ni kuma ni famu ni le so e ni ko na tiku kan le so e ka mo kalan ka mun ba fe ka ala tay ni don ka ke on ni fe ka to i ka siraka
e ka Buhari ka sira kan e ka Muslim ka sira kan to ga dibu la o yi kungoye fo itala beni la ikraha fi din ale te ma karaba ka planning kan de Kat sama ya. ale ta ke Chapitre 2 verset 256. ola akuma fleni ye ka yira ka fo abe istighfaru ke ka istighfaru ni ke ko fana fo awye rabbi ighfirli walma rabbana ighfir lana sura saba aya Kemani binan nulun fla. rabbana antigi ala ighfir lana ya fo anuma rabbana ighfir lana me awaw jodi aw bebe aw jo ka dama kashike ala ka ya fo awma ka aw baba ka aw jogo yi jogo yi gla ola ala be hine comme aya ka la la fali abe here na ti tukuni abe balawo ni nyoni ka boy Uzal Gafir verset 2 wala lima fi Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Akoko ale te kafiru ka ala ma du'a al kafir la fi dalal. Obiro 40 50 voilà au lieu de 60 40 voilà awabi senan wa ma du'a al kafirina illa fi dalalin kafiru ka ala wele fuye wansa negene kafiri ka ale ala wele ko o ala wele wansa yere negene do fu wa kafiri e jole wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ko kafiri de mo e dina konna na mo mum be kiri di abe kiri tigani kitabu were min te kitabu tigile de tarafa yenda amena kafiri de mo e ayewo ye ni anyi ngara dina kiri la abe kiri tigani la kadare abe dina kiri di kabot Buhari de kono ko Buhari ndi kitabu tigile Tirmidhi aba foko Tirmidhi tigide yafo aba foko doni ba o de yafo abo de fo inyena dina kungan ko abika kiri dima abika kiri tige ala ka question dina ye ala de taille question min nanama afle ka kiri tige o question kan mais ni kitabu wera ka kuma kan min te kitabu jigine ko lu de wele kafir ko nu ye ale ne ala wele ko ne te o jabi ko yera kan ne ala wele ko yera nega de abika fa mo kunjumena do nu tiga bi do nu mine mandi nga ambe do ke ala ka ta kenene ala ka aya nulu fana segna o ko ka ala ka aya ke ka ke o ke tula nyina sante banka soro nyema soro akon o tise ka ke utuna segu ko bukan tipu tipu ko nama obese adola obese anga nan dibila tiga ala ko la agana no ko sisan boy unu ka manto mo halka kuma ni uka manto mo sisan ni question do nyinga nu ne kafri ni kai ke ere kamana gana ata do abe min ke bile parce que abe sira agana ko sura ne aya ni kuma nte yela kuma yede wala abe do o segi ala ku segi ola o kan ada ko ni ni yale ke kana fo ka bokko na ko karamo ba do toro waji la ay bagata ay ni kuma ni mede mo ko to ka unyi ni ga sisa ko yala ado korna kono donc ay karamo ba en toro ko so ko ha sa karamo ba wallahi ay sigi jondo ay bagata ko hey ale be min fo mo ko munu mi ka nyingali ke ko don tula ko hakli ka dogo ko ne ma nyinga doni ba nyinga doro ko e dan e be doni ba nyinga abe dan lu mo yoro mena o te nyesira la ko na ma ye korna kono ka ba bo hadisa kono ko na ma bo hadisa kono na ma ye hadisa kono doni ba u be na minga ka be tata ye ka dima e ta ye jume
nga ere be nyingali ke ere ba ajago kaga bonni na ko te seba ko ede pale ko kangarda be amagele odun ta dabla nyingali mi uta dabla ko fo mo ga segi kornama a don ala ko usigi nu yu sigi wala yani o ka sigi anga do ka anga jamana Suratul Baqarah. Ay. Adola uma siku ko wala foto. Olu foro de kala ka wele. Me oda ko sa ami ka fo huna siku ko namo. Ni siku na ko namo de yi ala ka I sona ala time o. Don do mena yen o ka sigi ko nama ka ansoro. Jamakulu fitini mimbe parce que o de fora jamakulu fitini de do de korna sura bisa man nani verset mu ga jama famba ko setani ye o lafini ko ka ko chenye ka masiru unye koro o ko sa ko ni tukura jama famba be yoro mina wa in tuti aksara man fil ardi o be filika bo yisilu kan sabilillah in yattaquna ila zona wa innahum ila yaqusun ko tugulente do wera ko jama famba tugulente do wera ko jigiya kuma on anyame an wula ka sorota ku bu soro ku gangalo korona sura wora aya keme bi woroni aya keme tani woro chapitre 6 verset 116 akuma ni be donc yani don moko ka foshi ka bo hadisa la kana an soro parce que 20 millions Mali 20 millions de tawa hein 20 millions ina hali naye million flas saba soro shadula o ya do e ko nga yani ukana an soro ala ya ko tuko mina an ba kete ala ya ko tuko mina an ba kete ka ala deli jamana ni ye jamana ni kasuma asababu ka sira ka cha sababu mimbe na ka do ni jabi ka koni tasuma nu faga ala ko onati o sababu o de ka odo donc ola o kamana gango tuko karamo nunu konfi utara jatemine ke ka ye ni o ye ala deli ni oni chrétien blara ka ala deli chrétien ka ala deli be mine ka o ta yito konfi yo sera mo on dina ko yo jatemine kata se karamo no ko nyinga olu kan ni ma fu fa mo ko alhamdulillah rabbil alamin awti suko yoro fa mo ko chrétien e kafiru de sera de ni kafir ye ala deli ka be adi akila mo ka bo ale dala tele comme tellement que ale to ale ka wele ko kade ala e don silamaw ta aba to ko anga to a wele buya la sura de mo ne kadro o tay de mai e do abde la ka di ko anya me ko daga bon dara ni kere jawe ala wele don ko aba aduma tele o ka bo ale nya ko comme silamaw ka to ka wele ko o konta ale be kon ala be konta aba fo ko bita ta nyana bo sini ika ale wele tun ko de kadaye ko de ko sa antay ka suma ko e de la kamera ne ama ka jam akuma de ni chrétien nu be ala deli o be wulu ki jode ne ko ya nyela re iya ye nyana 2015 nek me masina sanko gelera kosobe chrétien ngora bugo donglu do bugo ala deluke matro wallahi uta laba wula fe gubu de église kono sa ya daga masina be ba kala mama ya masina ga unyini gala 2015 mais o asro silamo be bombe silamo be fuy non ke o ye corona o kala de la atenya ama fo kika isigi fo kika corona ka ima ni sanji gelera ni jamana ko gelera o le be corona kala kasra ala ko nu ka fo aka mo ye Corona chapitre 71 verset 10 à 12 Fakultu istaghfiru rabbakum aka mantoma o ka istighfaru de ke o ka yafa madeli de ke nu de be ka ni fo aka mo ko ka ala deli ala ka yafa inahu kana ghafara bari sabudo ala yafa masa de ko no kera nu ye ala deli ala ka yafa ka ala ko ala be sanji barkamanji yursilu sama alaykum istighfaru de be sanji nati sanji mun te chene ke abarka lendo ka na ko foro nye ko ka pa suma nye ko ka
denw di aw ma ka sɔrɔ caman di aw ma ka basigi nati istighfaru de ko astaghfirullah astaghfirullah ima o de ko sa ko alakira k'i to o cɛ la ne tɛ balaw jigin du kan mais ni e tɛ yen ka jamakulu to tɔw cɛ la o bɛ istighfaru nin kɛ sura 8 verset 33 ko ne ala tɛ ɲagata bi o kan mais ni ɲagata nana fana o istighfaru kelen de bɛ ɲagata wuli quoi a bɛ ala wele ala ka yafa aw ma ka don commandement labatoli la ni o ye Kuranu ye a bɛ faamu donc o la an fana bɛ wuli ka an jɔ ka istighfaru kɛ jamana ye ka sɔrɔ ka an ka ɲininkaliw labila ni waati tɔ tora naam wuli ka jɔli naam an ni ministre gansan donna yan an bɛɛ bɛ wuli k'an jɔ bonya kama kosɛbɛ donc maintenant mun na o tɛ se ka ala bonya ni fana ye ɲininkali dɔ ye faama gansan monsieur le maire ministre yɛrɛ tɛ dɛ hali maire ni maire nana faama nana dɔrɔn a bɛɛ bɛ wuli aw jɔ aw bɛɛ hali dugutigi hali karamɔgɔbaw donc wuli ka jɔ taamasiyɛn de don ka taamasiyɛn min kofɔlen don ka bila gafew kɔnɔ quoi ko belebeleba de don quoi a taamasiyɛn n'i ma o labato o cogoya la bon bonya t'a la n'i ma ala bonya a t'i bonya quoi kana sigi o kuma na dɛ donc o la an ka wuli ka an jɔ an bɛ jɛ ka istighfaru nin kɛ an ka jamana ye ala ka jamana nin ba an bɛ kalima kɛ dɔɔni la ilaha illallah 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 la ربنا اغفر لنا
ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا يا ربي لا اله الا الله الدعاء يا ربي لا اله الا الله 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 الحمد لله رب العالمين. Surah Sabata, verset 2 ani Sabah. Rabbana amanna bima anzalta wa ata'na rasulah faktubna syahidin faktubna syahidin faktubna Rabbana anti Allah amanna andara fenfanana bima anzalta e ala minji wattaba'ana rasula antula jidenko fa aktubuna ma'a shahidina ala antoko fle afa shirijon toka. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Mais John le tué shahidouye ni alaba foko anga nyini antoko fanakas fara o shahidou togola. Shahidou folo folo e join. Allah. Abo korna surah Juma'a. Surah An-Nisa chapitre 4 verset 166. Lakini Allah yashhadu ale be sharia bima anzala ilayka abe sharia fende la ale min jigi eka anzalahu bi ilmi wa ayo jigini ayraka doni yayi wal malaikatu yashhadu malaka o fana shahidu de kafara alaka wa kafa billahi shahidan wa sarasha shahidu akwala kira fana korona sura bi sabani saba aya binani Ya ayuhan nabi inna arsalnaka shahidan ayi ci mun ko sai kake shiri shahidu donc ala yasha shahidi melaka yasha shahidi ala kira yasha shahidi wa anfana andara fenna ala min jigi an tugura kira ko
antogo hon antogo la o ka fara shiri jon Allah akbar akoko min jigina o ye jume nanzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al-tawrata wal injila korna ye kitabe min jigina alakira kan wa nun nanzilu min al-Qur'an chapitre 17 verset 82 korna o de tawa o de jigina alakira kan ni cien jati ye kan cien tigeli ke kitabu la min tun jigina ka ko alakira tanya tawrata tun jigina ka ko alakira tanya linjila tun jigina ka ko alakira tanya ninde kitabu jiginew ye ko rabbana amanna bima anzalta andara o kitabu de la ko antura kira ko maintenant sisan ni edara o kitabu la munde be korona sura duruta abase bidu ko Allah akbar suratul maida chapitre 5 verset 59 verset 59 qul muhammadu afo ya ahlal kitabi amunu kera kitabu tiguye hal tankimuna minna ko dunde jigi kun mumbe auna on est jume illa an amanna ko andara alala anga problème be shaidu parce que ni ikoko kitabu jiginew korona fora ye tawrata fora ye linjila fora ye amma fo kan dale no kodela rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faqtubna ma shahidin amo fo bo aw munun kera kitabu tiguye korona te kitabu ye ata manto mo kitabu tiguye te mo manto mo kitabu tu bolo tawrata tigu teba tawrata tu bolo linjila tigu teba linjila tu bolo al bukhari tigu be bukhari bu bolo te alaka kitabu jigino maintenant aw mun ko kitabu de be aw bolo dina ko la ko aw ka problème nana ke aw contrôle la do werete de ko andara alala ala kele wa ma unzila ilaina ani min jigina kana awuma Allah akbar ande ko ala andara ala kelen be o de la ani fenna min jigina kana awuma wa nunanzilu minal Qur'an o kofe wa ma unzila min qablu wa andara fende la min jigina ka kon antanye Allah akbar wanga problème be de flé atwa kan kala be Dis, Mohamedou ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez d'autres choses que de croire en Allah? Oui. À ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant. Oui. Mais la plupart d'entre vous. Un problème de flène, Chaïdou. Un gelea mimbe anda, juguya mimbe anda. Comme parce qu'il nous reproche d'avoir crié en Allah seul au Coran et à la Torah et à l'évangile. Quand un problème de flène, société qu'on en a. Mogo bika anjuguya dowere tede ko bari sabudo ango ala kele andara ola wa andara fenna min jigina kana awmani oy korona na wa andara tawrata la ani linjila min jigina ka kon korona tani ko nga ko a adama de la famba ko ma jugu cheni kala jode cheni kala we wa man lam yakum bima anzalallahu فأولئك هم الفاسقون ay bina ni wolomla munu be kiri tiga ni fenvere min ta kitabu jigine wolu de biwele ko cheni kala ko bo o cheni kala ko il ne vous reproche pas autre chose hein il ne vous reproche que seulement d'avoir crié en Allah seul et au Coran et à la Torah et à l'évangile voilà tous leurs problèmes Alisa Quran surah bishegin dura shegi wa ma naka mu'minuhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Kabako Kosobe. Abanya ngata ke boyi ko andara Allah taala. Anga nyanga tama ke fosi foko ango andara Allah. Problème be de flene. Donc niko rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula فاكتبنا مع الشاهدين تقبل منا يا ربي لا اله الا الله تقبل الدعاء يا ربي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
Quran sura sabata Ali Imran kelen a verset 54 aya 54 biduruni saba o rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul ni ko ki dara min jigina e be dan ko ma ha ni ko tawrata linjil qur'an min jigira an goni ta yo e ni ko te ko otomana aw be ka an juwe parce que an go qur'an tawrata linjila o de ko dawa ah d'accord wa makaru wa makara Allah et ils se mirent à comploter. Et ils se mirent à comploter. Ni ko Qur'an Taurata l'Injil. Bugari ko te tien muslimi ko te tien wa tien fana te parce que kitabu dignité andale to kula. Aka problème société kono ko de do shahidu. Wa ko no kera ke ba e ko ils se mirent à comploter obeka dabali chedu tige sisa au contrôle jamfa chedu obe ko de tiga au contrôle parce que au ko Qur'an au ko Taurata au ko Injil aka problème be de flenir wallahu khairul makhirin nga ala de dabali mo mako la dabali ale de be dabali tigi yɛrɛ ale de be fɛrɛ tigi de ale ka fɛrɛ o ɲɔgɔn tɛ yen. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. O bɛ dabali jugu mun sigi a la ale Ala b'a bɛɛ kalama aw contrôle la shahidu contrôle la aw mun ko Qur'anu Taurata l'Injili aka danaya kitabu de nin ye aw mun ko foyi tɛ min ma jigin ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma yɛrɛ a ko o kɛra gɛlɛya ye aw ka sigidaw la ko o bɛ juguyaw kɛ ka aw sɛgɛra o bɛ fɛrɛ juguw kɛ ka aw sɛgɛrɛ ko nka ale Ala bɛ o fɛrɛ jugu bɛɛ kɔ kari bari sabu o tɛ foyi kɛ fɛrɛ jugu la o bɛ min kɛ aw contre la ale Ala tɛ min kalama a tɛ donc mbaden shahidu an ka hakili latigɛ ko banna ka ban Ala yɔrɔ an bɛ ka nin fɔ mun na dɔgɔkun tɛmɛnen juma tɛmɛnen ka na bila nin juma na dugu kɔnɔ foyi tɛ yen ko shahidu ye terroriste ye nka o Ala ka masaya kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ a ma gɛlɛya Ala ye o ka complot yɛlɛma ko shahidu tɛ terroriste ye dɛ o de fana bɛ dugu kɔnɔ fan bɛɛ. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Juma tɛmɛnen an ka kalanfa Madu a ye i n'a fɔ juma o juma an bɛ photos ta comme d'habitude donc ni an tilara enregistrement la an bɛ an ka enregistrement ani photo an b'a bila an ka groupe WhatsApp fɛ wa mɔgɔ caman fana de bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu ye an kanubagaw ye mais u ma kɛ shahidu ye fɔlɔ olu fana sigilen bɛ yen an ka kutuba ka ban dɔrɔn ko k'a ci olu ma donc ni a bilara groupe la mɔgɔw fana b'a ta ka a caron o hukumu kɔnɔna na a ye photo dɔ ta ne sigilen bɛ kɔrɔna dayɛlɛlen bɛ nin jɔyɔrɔ kelen na o y'a sɔrɔ n sigilen bɛ n bɛ ka kɔrɔna kalan Madu ye photo ta o photo an y'a bila an ka groupe sanfɛ donc a caron na ka taa 17h wagati an ɲɛ bɛ o photo la réseau sanfɛ ko mɔgɔ minnu ye juma sɔgɔma attaque min kɛ Kati ka kan le kan Sunjata kan mun attaquera banbaganciw fɛ attaque kamikaze fɛ o baara cɛjugu kɛbagaw ko o ɲɛmɔgɔba maa mun ye o baara yɛrɛ kolonko k'a bɛɛ kɛ k'a ban ka ko cɛjugu in kɛ k'a taara i den k'i yɛrɛ kɛ kɔrɔna kalanna ye numuri militaire la o faamaw taara tɛgɛ k'a la donc o ye ne photo a ka kalanfa ne shahidu Mamadi shahidu photo bila ye a bɛ ka yala fan bɛɛ fɛ donc mɔgɔw bɛ ka weleli kɛ minnu tun tɛ shahidu fɛ an m'a fɔ wa an m'a fɔ ko a ka ko in man ɲi wa
c'est-à-dire Shahidou balma wera munun te Shahidou ni anko mandouye ou nous sommes tiara o fartum fonna ko sabe ko tay mi ja tay bi ki daga kornati ja ka fi ay daga ma blaga ma fa ako nana bu dugu kono ko sabe donc o yoro kelen na kalanfa era tumu sigilen be an kerafe ani kalanfa Gawsu imam Gawsu Traoré Gawsu sinaka aka portable bo doron o atro ne yere nongo nindo parce que ko je la bana ko mo mun bi nongo ko ya ala gara ka sanja ko ba bo gara ka ko si do asina kan ne photo caméra jone kan ka video ta ako abika yala ka fogo imene ndo akwa funu ya wera dugulu ya mine dugulu wera de kan no de mari konte amon se me abashi fu ita la ambe temina ya nga pule mi e ne ko mu kala ba ni be ko na ko inde ko korna fle ko de foy korna sura saba aya bidu korna sura aya bidu ni kono ko do wera tede juguya e masoro do wera fede ko parce que aw ko Qur'anu ala kele Qur'anu tawrata li de poy kitabu mun jigina ka ko aw ko kaw dara ula ani korna no ta aw ma da do wera la ko imaye ko juguya be de dan ne fleni Allahu akbar jamfa jugu ko ale ala buka jamfa nu e jamfa tigale ba ko kare nu e jamfa tigale ba ko kare parce que fo shite kale ala nyana ulama aw qalu nara lil harbi atfa Allah badu juguya ka bo Shahidou no fede ama soro do wera fede korna tawrata li ma bana Ustaz Bari na Qur'an sura mugan fila suratul aji hiji sura anga kala fa alfa bi kumana aya bisaba ani shegi aya bisaba ani shegi abo aya bisaba ni shegi suratul haji masatala ko ika do ambe mamunun dara alala amolu ka digun wuli ko wa ko ale Allah subhanahu wa ta'ala ti janfanciu ni fisir walu kanu abada Allahu akbar kabe anga digun wuli kale te janfanciu ani fitir walu deme atu kanu atu deme ati deme do kula Allahu akbar donc ni kuma ni wala saka awladona dron ka fo alhamdulillah fu ite betu ya hakili sigi mais aka famu ko en kera chugudi akun yere de ni ko Allah bari sabudu bi na fora ko ito yera terrorisme to ko yera la kuma te ka fo munu ye kan yera attaquer kati kan ebe bamako kona ya abe fo ka fili fie fe yoro na abseka ke do bi na imi yera bone ni mina na kati nyinga idala kana kibla o ko baye donc o tigla mo ka fera tumbe wala sa Shahidou ka kalanfa do ni o Ousmane Bari aka garantie sur aka problème baso nga Allahu aye o ka plan yelema anana na tayi o ya dabo min kama aye ati se ka passer ala fe o de koson o juma yere anjera ango a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ni to ni mina ni do le mina Shahidou aka mama ni do aka sira hatsatigi ante sira hatsa glanin tigi hal ante tamaki ay ni mebe aka na sira aka na joro anga korna ni aba gunfa dan lady de do ala mindi o ti se ka alcorna limer fakani o dabara o be fe ko de keme ku ti se ka ke korna sura kononto a verset 10 sabani fla sura tawba o ti se ka ke koni aya o kodo o ma min famu Shahidou yala mbade aka ni kuma ni lamede Shahidou te mo ko kile koye Ousmane Bari ka misa akola ko abi ko mbaji e kata idaji tu akonona ne kele akola abo chubala nunu bekera sura ni aya tigi abe jon fara ka jon to hal ni ne ma sibi suina Shahidou ya be nyaga de kata o ya de be Shahidou ya to nyaga kata
munu tumbe uba agodon kata ulu ma foi famu hal sisa minte ante kom karamo to ka ko sera de ko ibulu no karamo ba kele na ama tali fa te nyana ko ko tede amo ko foi te mo shila kana Usman Bari yere nyini ka don inye yere la to ika yoro la ika sura ne ayata ika godon kata ambe kele ansema ke mo se ko de fo ko de be fien fe ansema ke no uru fa ne ko de be fien fe o de be kem ay oyerte enseignement ko yere de ko kay mo ko kele be comme ne ay du kele be comme ne o te dawere sura ne aya ko be kera sura ne aya tigi abe jonde fa ga jotto o ko so ay laydu di ala kirama ako Muhammadu korona sura duru verset 2 ya ayuhal lazina amanu aw mun ko aw liman yara man yartada minkum an dinihi o mo ne yi ko do ala ka aya la ala ka dina dun te dawere aya ko ni mo yu ko do ala ka aya wala fasawfa yati Allah bi khawmi ale be mo wera nati o place la hibbukum wa yuhibbukum mo mun ba fe wa ale ala fana bu fe azillatin ala almu'minin nga ukat ucheka fari ucheka gele kata kafiru juya azillatin ala almu'minina aizatin ala wa tamani nyongo cheka ni nyongo yabu ni nyongo cheme ukat jugu kata kafiru juya kan nyongo yabe udamani nyongo cheka mo ko kelen tabe mai ko jamakulu ale be jamakulu de poe Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple. Avant faut un individu, un peuple qui l'aime. Oui. Et qui l'aime. Oui. Modeste envers les croyants. Modeste et puissant envers les mécréants. Ne craignant le blâme. Ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Oui, minke aka kalamfa Usman Bari ko ote ambo anja kan. Ko ka jalaki Colombi anka jalaki baka jalaki kante sera onya ko jamakulu te sera o jalaki kafrika ko shaidu kafrika ko shaidu ko o tan toro shaidu ka ko kafrika ko shaidu do e terroriste o tan toro parce que amba kun donc akuma soro do wera fe de Qur'an zalika fadlullah Usman Bari to ka cham ambere ba ma do ta fu do bla ko assalamu alaikum wa alaikum salam shaidu abe suratu sodi aba ayan nani katabla fo ayatan bil abe shaidu suray bo ni ayo fla ko me ersa ka ba mais ame mi fo yana do suratul fatih ayal labande ala be shaidu nyedi fo anyana bi malikono كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أم كلا شايل من كلا مالا إكرموا كره كبنا بقوا إيرلا. إترى ألفا أبتسام من كرموا كم فده ليغيظ بهم الكفار. الله تعالى بشايلو كلا كدورة تده كوبرجي كافرو jigi misenya ka sira mais ko je jigi fa yiru do o shaidu kelo kede kazar'in abayna fo ne falen fen do da sisa akhraja shata'ahu o falen fen ye anumbo awa aya falen numbo fastawa ay fastaghlaza alayhi fastawa o ba falen fen num kumbolengo ay ya kuma ya ka katora ki klenet ala zui ala suqihi ay kle akaranga sadiro koro ni ga fali fen da sisa no na fali abi kunne bo folo bo kumbo len ko ko fesida abi ya ko ya ka fanga to ka kila ke yibuli ki jo ala suqihi akala inga sisa ko to ayili bi Allah yujibu zuraa momire e kala momire ne ga fen da ibidi ga dam fen ya abi era abi ka ko so ka fo min da kun wode ni ya o ma shaidu be ke jati fa ayili de billah min kala kun wala min kala ko chere ni o de li ya ghiza bi umul kufar ala ko ma ka do kama de ko ka kafiri biyan ga kono ko akunu yi mata ni suratu sadif la ayatan ngere aba ko nyogo danyoro la dalu ira yoro la mahzumun amsula kwa sari ko na sura bisa bani shege o tele so tele ayatan ngere wala ko anga nyon forde yoro la abadam na ayan nan kan na fo ayatan ngere ma ayatan ngere na ko anga nyon danyoro de ko man se no kanga ala do fo ko na ko ala ka anga di manada ma ko so ma fo ni mo mi ya re jampa de ko ashati wala fo ni mo mi ya re jampa ala kan sira ala ni donc ala to mum be aw shahidu bolo aka aw bamba aka korna suratan aya bi shegini
duru aya bi shegini woro ala allahi tawakkalna antiga ala ayan wakilu ke e allah de rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ando kalo dibila e ka kalo dibila pa e ka balamini nauna ka bo lil qawmi zalimin fitna ma donc fitna yarahum fitna wa sabe wa man lam yakum bima anzalla fa ulaka hum zalimun mo munu hadisati ko mo munu be kiri tigani femere min de kitabu jigine ko de zalimu yarahum to na korna sura duru aya binani duru wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin wala ikika nema ke ka an kuli ko an nema ikan nema ala ikar rahmatu ke ka an datugunaye ka bo kafir ka toroma kafir joye wo mallam yahkum bima anzala Allah fa ulaka kafir kitabu wera be minum boloni ube dina kiri di akono minte kitabu jigine ko lude kafir ye ala ka ando ka kalo dibila ala de ko de fonieta akoko ni ala delini ayadi Musa matumana mina Musa nanani ala ka kuma kan a verset bi shegini saba suratu Yunus verset bi shegini saba ka jigi Yunus Musa a demsenu de tukura Musa kama amana li Musa illa Musa ko kamana gana Firawna ka fere dugu Firawna na no fe mo ko kutu toyi ala sorla ka ko ba ayne ala tawani mine aka ubaba abi to ni fo on ala be aw kisi ni ala to de Egypte misra ci ni ala to sababu fe Firawna tora jila wa an fana suni clé amene ala to la donc an ngana ta daka sinogo ni kamana gaye ko a obe munde ke ni kalambane foyi here be shi here be papa atatiki ko ka misha aka kola mais atado fa ka korobo Allah na ye min korobo alaba Allah segi ka akokari ka ka yira awo na la gali cliquer de bisi ho na ya sawa na ye alaja a'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbin nas aka bamba ni nazo aka nasira aka tamati shaydu kalam fo nyamago ya anyini ka foko comme akera ni jogo ala jamana sharia de be fe nunu kuna fo nunu be bodo de fe ka charo abe bodo de fe ka charo donc ko kanga ako jira fama ula Allah fama uka a anyanyini ukata tegeda a ko yere ke baga la donc ni a minena amina yinga dala kana muyi blanina comme on a une idée mia munde ko sabi kanike mena ni ayre ya nyefo ni ankanga ya fama ambe ya fa ni ankanga ato fama bolo ya ma to fama bolo donc nous avons déjà saisi la justice et une information a été ouverte. Donc à koto amba to justice bolo ametanga hajula Allah ko ka barala wala oba akoto nyini mo munu ni wale yake wala amba fe ka don jondo awo na ya don jondo do ni ankanga yafa wala ni ankanga antasara korona sura duro aya bina ni duru abe andema ni mo ko jugu hila e ka hake de ka o nyona sarala ni ya faradu ale alati ibolo la golo donc anga nyamago ya décider ka foko o beni bara ke wa o ya ke ka ba depuis lundi machallah o bara o kera Cheikh Tidiane Traoré nous fait Cheikh Sadibou Diarra nous fait Ousmane Maïga nous fait o yo bara o ta o yo bara o benye nyeke ka bam pew donc alhamdulillah rabbil alamin ambe do ke ñoy ala ka lumière ni charum ka tani chugo yalla ko imbe lumière ni de corona ko de do donc ambe corona ko de la note am mo ko fote mo shila anti juya nyeshi mo ma am ko o tayere te shahidu bulu amma klanga kitabu kalana anga Quran kalana kuma te ka fo ko ambe tayere soro ka fo ko ambe mo jugo o era tante en fait donc abe minka aka dofara aka chesir la Quran kola aka aya nu don abe minkela dina kola aka sura yorodo aka aya yorodo we bara bane ato anga akoto to alama inshallah herabe shi herabe kile donc herabe bikla ka fa ko wala wakati sira inshallah ambe seka kuma di nyamo ko do ma ni nyamo ko mu feka kuma ta wala ni nyamo ko mu feka do fo wala da sira le kan wal ma hakina jigi kuma do la wala ni atei
Président. Ni ne de baliya ba ni ko la an taara gendarmerie la gendarme bɛ sayidu ye dɔrɔn de tun bɛ fɛ ka tiɲɛ don an taara tribunal la ka bɔ tribunal la ka bɔ ka taa kan en la an taara sɔrɔ u bɛɛ b'an ka laseli de kan an yɛrɛ ye dɔw bila groupe yɛrɛ sanfɛ u ko ko an bɛ min fɔ la k'u bɛ ka suit ko an ni terroriste cɛ ka jan ko kabako de don an bɛ min fɔ ko kabako yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ ka suit olu ka baara n'an ka baara tɛ kelen mais ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu bɛ an bɛ min fɔ ko kisɛ de don an bɛ fɔ a sura bɛ a mais kɔrɔna ko tɛ wa a da yɛlɛ i ka filɛ maintenant ni an ye fɛn dɔ fɔ min tɛ ala ko ye aw bɛ se k'a nɔ minɛ o kama yɛrɛ baasi foyi t'u t'a la parce que an b'a dɔn an tɛ foyi fɔ ni ala ka kuma ni ala ka kuma tɛ donc problème bɛɛ de filɛ nin ye kelen ko ne ma ko nin baara nin ko nin n'a ɲɔgɔnna ko n'a kɛra ko a kana an dabali ban kuma lamɛn dɛ faama dɔ ko ten a ko jamana nin kɔnɔ mɔgɔ babaw de bɛ diinɛ ko la mɔgɔ identifielen mɔgɔ babaw a ka ca dugu in kɔnɔna na Mali kɔnɔ quoi jama b'u kɔ fɛn bɛɛ b'u kɔ hali faamaw b'u kɔ se fana b'u ye bɛɛ b'u bolo mais nin fisamaciya bɛɛ sɔrɔla diina birifini de kɔnɔ ko diina ɲɛfɔbagaw de don mais an nana wuli tuma min na diina ka instrument yɛrɛ diina bɛɛ bɛnna min kan diina n'i kɛra diinatigi min ye tiɲɛ ye e ko ko o ye Kur'anu ye maa si tɛ min t'a fɔ ko Kur'an ye tiɲɛ ye ko an wulila ni Kur'an ye an bɛ ka fɛn minnu fɔ k'a ɲɛ jira mɔgɔw la kɛnɛ kan karamɔgɔ ninnu ma o fɔ quoi u t'a kan u t'a k'a fɔ fana o ye dɔ wɛrɛ de fɔ anw ɲɛna mɔgɔw tun b'o kɔ ni o fɛn ye donc sisan o birifini ko an bɛ to ka o de a bɛ birifini ko an bɛ ka diinɛ birifini sama ka bɔ donc a kana bali anw na ni nin n'a ɲɔgɔnna kow bɛ kɛ faut pas que ça nous surprenne ouais a ye mun fɔ fana wulibali de mais i b'a ye mɔgɔ dɔw hakili ka ɲi donc a ko n'o tɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'an ka lasili lamɛn an yɛrɛ bɛ ka terrorisme yɛrɛ kɛlɛ min bɛ ka fɔ ko diinɛ kɛlɛ an b'a dɔn tiɲɛ tɛ Kur'ana kuma tɛ nin cogoya ye nin tɛ wa an ye kutubaw kɛ ka kutubaw kɛ mais mɔgɔ karamɔgɔ ninnu b'an lamɛn mais faama ninnu dɔw peut-être u t'a dɔn mais sisan u bɛ ka kun anw kɔnɔna na u bɛ ka lamɛnni kɛ u bɛ ka fɛn dɔw faamu ja nin tun ma fɔ u ɲɛna karamɔgɔba ninnu fɛ bon bonya dun sɔrɔla diinɛ de kɔnɔ olu fɛ mɔgɔ dɔw wulila jamakulu u bɛ yaala la i t'a dɔn jɔn ye jɔn ye e n'a lajɛ nin ye karamɔgɔba ka diinɛ a bɛ ka sɔrɔ ni aya fɔ mais finalement a bɛ ka karamɔgɔbaw diinɛ birifini bɔ u kan donc vraiment ko c'est un peu difficile k'an ka a yɔrɔ faamu k'an ka gɛlɛn o ma kosɛbɛ kosɛbɛ nka a bɛ kɛ cogo di k'an ka dasa kan k'an ka taa n'a ye dɛ olu bɛ min fɔ anw ɲɛna k'an ka taa n'a ye ko bari sabu tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ka bɛɛ hakili de dayɛlɛ diinɛ ko la bɛɛ bɛ ka faamuyali sɔrɔ sisan diinɛ ko la minnu tun tɛ ka foyi yɛrɛ faamu diinɛ na bɛɛ bɛ k'a faamu diinɛ na sura bɛ fɔ aya bɛ fɔ a ma ban donc o la an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a partager nin kan ka partager n'a ye o la juma nata an bɛ se ka ɲininkali labila comme a mɛnna an ma se ka ɲininkaliw bila mɔgɔ bɛ ɲininkali bila kuma kelen pewu de bɛ ne fɛ ne kɔni ne bɛ ala de deli sɛdu bɛɛ ka ala deli Samba Touré Sabo Seku o bɛ émission min bɛ thème na ko émission Nour n'a ma ɲɛ k'u y'an ka kuranɛ sura dɔ ta ka na n'a ye ko émission Nour ala ka bɔsi a jatigiw la k'a di kuranɛtigiw ma ala ka nɔrɔ yira mɔgɔw la sinon dibi émission don dɛ dɔɔni o bɛ na ala k'o dugawu minɛ dɔɔni ni a wagati nana
noro be banga yere assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne shaydu kurale quoi Dawda Touré Dawda Touré Shaydu Touré nga do pe o bele jele ko sobe Dawda shere ra Qur'an ko yichi so soli tale shere re Qur'an ko Allahu akbar Dawda amena kitabu tibu no me ay kilansiga amul be ka wulla Dawda ay kire ne dona shaydo la tete me alkilamu wa nyona me ne rebe sega aya fodo chero donc ninde ilay na ka fo mo e ko secret fo ite shaydo yala akera mo do ko na chente ko ne rebe kambe kumata ko iba soro ko jina yere de bube adamina o ya fote mais na sisa agora secret yala ni kalo kelenga ebe karamo ko kala ne rebe ga aya fodo Allahu akbar dore ba ko no ko an fato ngono mbe mbaku debel bay mi anga dugula jati si jero do be no ba wona seli ko abiya do ko ni ko ma ko qur'an ko no ko anga karamo ka wajulu do la ako ko kirama ni ko ye fendo para nye mi fu wol ma ka do gwal ko so ni mi tay kan juru mo ko ka duti awo ako ko to qur'an ko ko ale mo ngul boyo ma awo ale mo ngul boyo ma ko chete na tla sharia kuma na bella la fwa ngala ne ko te che ko no ko ale mo ngul boyo ma ko e ma sura ni aya fo ay bonya faena nyara fo bulo nyara wonya sura faena ko ale bitale atara maye folo maye folo donc ma bele jelen fo la sali mu mete ka foli aw ba ay no sura usiru quoi sieno do sosol tala wallahi Touré akatana e bi ni ndaro ni ko ko qur'an ko ko fe ngoro quoi ate ni bora ko ni ko mo ko na ko am mele pri ko wuli lo allo ti dani kira fushi ko ita tu e bi folo alla me ko folo am wadu chamolo me am wadu chamala me what karamo odo be saka wadu be ka abe qur'an ko be saka aye fi odo be ba mi ni ko e bi ta fa ti fa ne shije aye kala mata ro ko mo bele jere ko tanzilun min rabbil alamin akoni mun flen ni ye waye min bora jeen daba ma de fe wala takawwara alaina ba'da al aqawili ni alakira to ye do were fo na to ye do were fo min tenni ka dandela min te alqur'an ko fara dina kuma ka soro kornate la tasna minhu bil yamin ale ala tumba kini bolo bo ka alakira mine akan fasa juruma aha summa o ko fe lakata'ana minhu alwatina ale ba kan tige fama minkum min adin anhu wa hajizun awla foite mo ko shite min be se ko bali ate ma te min be se ka bala mini o balaw ni kira che ko na tunye do wera fo min te alqur'an dina ko la bo bidum kuma ba yirika kitabu ba yirika o de be dina na bi am fo kira de ko de o dun te korna donc ninde e ka nyingali ni e ka wasa sura bi woro ani kono to aya binani ni sara nadabla binani wolonto suratul haka tien namu tien sura en bebe alqur'an sura bi woro ni kono to verset binani sabaka tabla binani ani wolo la ola anga foli be ayo to be amba akonte ha Assalamu alaikum. wa alaikum salam Ye kalo jumala ah be fam bon pratiquement on l'a ok d'accord moi je vais ka para Mahmoud Bolo Musa so ka be do ni sey ah shadu ka do bay ala ka mo go segu tanga ya rabbi ala ka ko to bele de do an anga shadu to be munu be pati Mamadou Kamisoko. Asanu be ala bolo a chama ala ka dama.
jukɔrɔ hɛrɛ ala k'a d'a ma ani an balima minnu bɛ yen Mamadu Kuruba Sangare k'o ye radio so ta ko ala k'a ta fanga d'u ma k'o ye radio so ta yɔrɔ jumɛn radio Kuruba an ka shahidi dɔ de Mamadu Sangare k'olu ye radio ta Kuruba olu bɛ émission passé n'a ye ala diya i ma nin fana dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila fréquence ye 90.0 jeudi 21h 22h vendredi 10h 11h vendredi 10h 11h k'u b'a da Kuruba radio Guana Kuruba tɛ dɛ Kuruba voilà yɔrɔ dɔ de don a tɔgɔ bɛ wele Kuruba o tɛ Dawuda Buware a ka mɔgɔ dɔ kan ka opérer bi ala ka opération in nɔgɔya ka a ɲuman bɔ a la ka kɛnɛya sabati a la Gawusu Sila kosɛbɛ a ko dɔgɔkɛ t'a minɛ na mais ale t'a minɛ ala k'a ta minɛ dɔgɔkɛ ye fɛn sɔrɔ a ye yɛrɛ bonya dɔ bon i bɛ bonya nin i bɛ dugawu kɛ a t'i tɛgɛ don kɔnɔ wa bon i bɛ dugawu k'a ye dugawu bɛ minɛ i ka dugawu kura a bɛ minɛ inshallah ala k'i mago ɲɛ o la sisan a banna o la Sayi ala ka juma wɛrɛ yira na ni o la an bɛ témoignage kɛ kuma bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔw kɔnɔ falen don an bɛ kuma di mɔgɔw ma takabali mina ya rabbi la ilaha illallah takabali du'a ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha